Galing na ka. Yun. Anong dinadrawing mo na? Occupational health and safety. Nice. Galing ah. Okay yung mga subject nyo ngayon ah. Very good. Yan si Kuya Vince. Mahusay mag-drawing. Galing ah. Yan, gagamitan mo ng ruler. Nice one. Galing na ka. Yun. Anong dinadrawing mo na? Occupational health and safety. Nice. Galing ah. Okay yung mga subject nyo ngayon ah. Very good. Yan si Kuya Vince. Mahusay mag-drawing. Galing ah. Yan, gagamitan mo ng ruler. Nice one.